masanong sabat ang masanong kapitambian dati dat bayna nung kaya nako dat langadon natakad kapiruruba alag raja sabab dat sambungan bakago PKP di kamila takadat magi yang balot tinagi raja nga nung kaya nako dat ay kinarahingan harakasad nyampay dati untuk dat manging girat ataupun papagirat pasyon dati minikita daw. Jadi di bayna diti rahian ko dat papa bahagi kumay dati ataupun pa lambos kumay dati terutama may tensanan di tanggota dati bayna nagiit kamanda penghargaan kumay di tensanan di tengah anggota-anggota di paimbida apa orang yang istimewa kan Malayu nga yalo na kumandat tulun-tulun di paimbida sa alam dat kinaringan walang piadat o gumuot cabaran delo nggaritan dat keprimanan dati nga bagi na pedalam atau ko primanan no hat primanan delo cuma kita taka di keadaan jadi nanti sebelum ko terus di pelajaran nga rahian ko dat meros dat lembus dat umat tensanan di tengah tulun di istimewa oke yuk kawan orang yang istimewa bagi dati bagi kinaringan sebab ya dia kinawawayan dia nah tempinay sana na pa dati dapan kinaringan magyabal po nah kana po diti dat ayat Alkitab dabay no di Rom 6 ayat 11 hingga 13 demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Nah, tampinay tensanan iti na po nga mantako igitay dati dia tahun di bayna 2000 na pada miso kamandat igitan ataupun iti pasandatan taka ti tahun na kawago jadi perlu di dat kemandat penyerahan ataupun mga taka papatahak di kapasyan dati kumay kinarahingan patahakon taka di kapasyan dati kumay kinarahingan menurut di ayat itu no nga haradihit ay kamandat magidu taka mantadi kapasyan di salam na dosa amo no tako dah papasarah tako dit ataupun papalagos tako titinan tako kumay dosa nah sakiron na padman tako pa hako titinan tako kumay kinarhingan nga haraw mati at kamanda kasimbanan pagumutulun dat dondo dat arahian na kano di kuwasa sebab na pa nga
kidosa gyam harap perubahan harap kuasa na perubahan iti nakarayan na tulun hay kamandat kagarison tatinan arahian nagitulun ka daw di kamandat kasunyon sumuni salam rohani tapon sumuni dhonggo napakapapasyan dati na tampinay hara nagitulun dit arahian tapon arahian nga itulun dit kamandat kauludan ulud damay ka ay siya kabalingkangan marahian nagito nga tulun ka daw dit kamandat kamanangan ataupun kamanang mang yung arahian ya kado dat har kamanang sumuni ngay labi-labi katadan memang irihipi manandati tampinay makimapot ko rito nang giris sa kita rakod hadil lang nga iti na pati nga poila dati dat harakaitan sang girat akad kan arahian dit tensanan dit naritan dit tinod nga sarhat akad iti na pot gereja dati nga haray kamandat karaja ataupun harap pabuaton dati harap buruon dati nah ini pa Tuhan Yesus sebagai dat mungkin sesamad ataupun pintangan dati dat kinarhingan tip pamagunan nga minanhak matisya kumaden saanan di tanga hamba-hamba daw tapun pangabjak magdadaw dat ro dat alidang si Roh Kudus iti no papamilah titulun dat jumadi da wakil dit Jerusalem itu hanya Yesus di salam dat penginjilan nah supaya iyati na po nga misi sa isalam da Tuhan Yesus salam pekerjaan daw nga perlu tako dat isalam dat pimpinan dit Roh Kudus mantadi kuasa di Roh Kudus di nga kamilah taka kapagisi sa magi among taka magi sampuruh yati isalam da kinarhingan untuk dat papaburu dit buruan taka hirigerja iti na dihit man taka igitay sa bapa nga kana padsit la taragang la to everyone who offer himself to the Lord for service ka uma di tensanan ditulun di papasarah di tinandaw salam dat palayanan ataupun buruan da kinarahingan nga aso pamandala gitay nga kano di kuasa dit a milah da kiraon kano da kuasa dit poim bida-bida a milah dat man kirao at hasil daw na kaman napad tititinga papasarah di ginagati sayay kaman napang ay siya nanunununuhat man dati ilihwan po ay siya kaman napang palagos ng susway si siya ginagati ko na nga kanapad hiti terus napadit trono buat testimoni volume turo makasurat talon hapod parang 2 ilan pati nga numeros kumadati kano to kadit harohit kamandat ano to kaandandahit hasil it a milah dat kiraon nilay kaman pa agumo tano to lah salam na kuasa jadi iditino di maki ano to kadag kuasa masanggira to papasara
makin na kanong to kadikuasa nga iti napapanyarahan tinga panyarahan sa ay na iti napimananda tulon nga sara na padi dat nailan to kaditi nga papasarahan to kasayay ginakaman na pa nga lihuan na pawakan ng sisa ginaw datiri no at man to kaburo ipinanuhuan di kinarhingan isa kaman na palayanan sa alam da kinarhingan natampinay miagal no gidi kadaw dit zaman dit Pentakosta kada hilod wade hilod buku kisah rasul-rasul tumanod dapat tulisan ro buat iti nga iti napapakarjaan iti hilod testimony belum 7 makasurat 33 kana paslati nga niagal di pakarjaan iti dinaan pabilinay di kinarhingan kumadi tensana ni murido tentakan di zaman Pentakosta nah tampinay pengkuroge zaman nila de siso mati mini siso itang murid-murido ay so lihuay napadala itanga nunod karaton suway ko it ay so nakamandat magisalon-salon ko nga sawata ginaw isiso na palagisam dat inapadihit ro talidang kaman na pangay ro kudus nga siminuang kopya kapasyon nila hila na padi nga nakano hila kuasa dat pain bida-bida kopya tampinay kumano dapat Lisandro nubuat kago salam dat kapasyon dati sanggira napatakamukyano dari kamanang atapun kasunyan nga pengkuro manta ko haradadi ransangan to ko dat masa depan di tahun diti ataupun tahun terbentol makin padi dat harap di COVID atau ko kami lo na mimpanaw ko piyo nga milohin marabuat bo salam dat kapasyan diti nga haro milot ako pabatan na tangay to ko inapatuhan Jesus si salam kapasyan daw ti pamagunan iyaw na pang isya minamunsoy daransangan dat it buat daw ataupun it melalui di daw sendiri nga nanarima isya di ransangan na kinarhingan untuk daw mini kita daw nga pinintalang dit kinarhingan tapa it ralan-ralan no, ataupun ransangan daw salang kapasyan daw so yati ka daw nga aparlo tako dat it pailihan takay itinsanan takay dit itransangan dati kumay da kinarhingan hari di kamanda komitmen kada bahasa Sunda ataupun kasambuluan di ginano karahian karalian di ginano dat manta ko patakot ay sana niri baro no dat hirinan dayaw dat memimpin ataupun papatuduk di ralan-ralan ataupun it kamandat kawawayan may salam dat kapasyan dati na iti tapunting tampinay na sarot ako kago tulisan na salam dat book lat kitab di Ramyado 9:11 sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu demikianlah firman Tuhan nah kamu na po nga isa di kailah di rancangan dati Yoho, kadi kinahingan, tiburas kinahingan, kailah ako naransangan, dat buat do kayo, di nga, masalah na pagiyanga, kadang-kadang, dat, di na po, ransangan dati nga, masarot ako dati sandiri, no, at ako di ako kasarot, dat, pengkuro gatit, ransangan kinahingan naman dati, jadi, kana pala tulisan ron buat,
sakira na pada memaransang taka ataupun papaburu taka di ransangan dati tumano di dati da pamusarahan nga hila na mati taka da kuraka na pakinaringan nga papalagos mati dati da kawaya taka dit harodihi kinasilapan dati atau masalah-masalah. Sebab na po nga kinaringan yun na po nga sanang tamadi siya pinapailiw siya dat isa kamandat hakma dati isa pilihan dat paling tagal. Jadi memilih na patakad untuk na dati sandiri nga kanakinangan ako kamila dia negal robot ako mila kontrolon niya anda dia pumusarahan nga sarho no bayralan ko kabagada siya. Nah, sanggira atau kawaya din di kasusahan kapuriman na kita ka. Aya sila po ko pingkura mayralan ka nga. Nah, di nakamayon dahil sanggira na pataka dat po iliw di tralan dati umay kinahingan iyo na pa nga memimpin dati. Tampinay, kana pala kitab, yaitu ransangan damai sejahtera dan bukan ransangan kesilakan. Nah, kurakin dengan ransangan kun patingay kataran damai. Nah, kemudian pa nga it keberwongon ataupun kemendat aiso nandahit monging keman ko pa nga monging rule itu pemusarahan dati. Sebab na pa nga hila pa nga haradih kemendat kauludan akan dikaikaraton takin ringan ngamanhak kumadati it kemendat masa depan ataupun it harapan dati itaburuan dat paling natasanang. Nah ito ko untang kapyo salam dat alkitab kado 2 Korintus 5:15 inapa Tuhan Yesus nga minatay buat tetensa ng tulun supaya yati na po supaya dilo na po nga masih helo akan masih buat dari sendiri urakan hiti nga untuk di Tuhan Yesus iminatay napatay buat dilo it natungag buat dilo napatay natungag buat dilo tampinay siya da kapiatit ataupun nakukurogati atit impimpas iti pamagunan nari tohotan mo nang orahyan na takadit kamanangan sumuni nga isay gya kapio at paunayan takaditid at pimpas iti pamagunan memang kailangan takati ayat at sasagya didat ay na pengka di musro ti nabaga pamagunan do una takati dia nanti kakubasanan iri na pamusarahan dati nga akan na mati ka do yati ti pengpas iti magunan iti na pa menurut pala kitab nga masih dapat iti pamagunan untuk disay untuk dadi Tuhan Yesus akan ni kamandat kapasyan daw pengka o masikin ni siyati atau masusan ni siyati ka nah amo kurakan hiti salam na patulisan ron buat hilod kerinduan segala zaman di saya pages ka 209 doon hato samsiam kana padhila isay na pa'y tulun nga kadite isay na pa'y tulun dit kamandat ay mamakay ataupun isay na pa'y tulun dit mamakay dit kapintaran daw sandiri ataupun ni kuasa daw sandiri kaman nakabulihan daw sandiri ataupun isa na pa itulundit bergantung ataupun
memakai dit daw da sendiri dat kepintaran ataupun kebulihan nga ura kaditi iri namati ot kamandat tumungkiat to ka sendiri daman tada kinarhingan ya ngira ta memakai dati sendiri kaman pa yati sendiri nga tumungkiat to ka daman tada kinarhingan ura kaditi akan lagi dat it misisa di kumai di Tuhan Yesus itu dia nga yati na pa nga mamaganap di tujuan di ragan karena ka tujuan di ragan dat sumapi kinahingan sumap dati nah di natin masalah dat awayaan dati nga tangay to ka kago dat nunuhat man to ka paburu nah gumuli to ka dit kay maanda dati dito no to pakinuno na kamanangan kura kadi ikasunion katadan nah kura kagya dati Lisandro no buat kago tinaparasangan ko masata bentol mo ato kailan nun iho pwede nga ako kailan nunuman ko masa depan nga itina dat sama-sama to kada balajar mag-iisa sambayang natin harat paniban ko sarita dahitit tidiat Ministry of Healing mukasurat 479 iti lanapat naitaman ko lahat dila let God plan for you kaman na pa nga palagasa na po ikinarahingan na mamaransang buat dia iya bali tulisan di Salam 1 Samuel 2:9 biarlah tiga kau dati nga hilo kasari ka salop pimpinan kinahingan kaman na pa nga hiti kada tulisan ro na buat nga manuho dati dat puro papasara di tensanan ni pamusarahan dati nunuransangan dati umay kinaringan nah tampinay kada taka katangkabo salam da kapasyan dati tapon nuno na patawayan dati sebab na pa nga inapakinaringan nga pasadya kailo ni siya tumano di ramaya dati no di kailo siya nunuhatas yung sudan dati agumo tulon dahit ti pamagunan ka titidat Lisandro no buat dat sebagai pananod dat kinarahingan ataupun pananod panya sa karisitian na baka kiraan de agumo tulon na itid karisitian nga kadang-kadang modosi tumongob sabab na po nga modosi hiyala dit it pengpurahit kapanongkuanan dala sendiri ataupun ikamandat ginawa dit aralom na kapanongkuanan dala sendiri kumay kinarhingan iri kapadasian nga pedala bang kagihanan ng bang manapot tumatap kumatigati nga dia mo na nakasusanan na pingka tu tagodirogon kagiya nam iri na lawad asubuh siya diri kadang-kadang ay magot nagtib pimpasi biasa-biasa napatihay ta mga katuga sambayang tumanod di tumanod di bagay kinaringanti nga dia puro na po bo kana po nga ay so it kamandat panyarahan dit aralom ko atapun it atapot kadang-kadang dat
pasyan ko ano nga di hari tumungob bang tatap na pa haron na tulundit ay mumoros-moros ano ay tatap tamad di siya ay kagaya kadang-kadang dit ay ako gyakano ng ladigal na dumbakon nakura magay siya lato ay tatap na to kita ko yadi asanong na kadang-kadang pemusarhan dititi nga memarag di ransangan dati isa alam na kinaringan at ako soyaan na gumo pananod kaditi di tulisan ron po pag gumo tulon na karesitian mamudo si rol ginawa kadang-kadang tumungo bela sabab pa nga mudo si hila di kamandat it paingkuroy ka man it menungkayan ka piada kakenarhingan nah ya pada sih kadite sebab pa nga ini napakinahan papasadia nuno di manta ko dit supaya adat kano to katensanan dit kamayan deham manta ko kinahan pasadia ay nah iti no kaman na pabadhiti nga tulisan na padat rono buat iti nga napakinaringhan tapa to kay surga uraka 1000 aralan delo haro mati at 1000 ralan it kinaringan tapa to kay surga untuk napapasadya umadatay it amu na taka ailaan nga kuraka kumay ditulun di menerima di kamandat isa at palayanan isa lam na kinrahingan dit it abanar kapya nga akita taka ikaralan-ralano dat alumis na kamay na padhitin pengkura taka mangano tensanan dit katadan kamanangan kauludan kuasa rasya na padhiti nga itulun di menerima ataupun ya menerima membayar di kemendak pelayanan di bida isalam dat kinarhingan kemana pa nga dia betul-betul ataupun menopot ke siya salam na pelayanan baru na kita taka di pengkuroh it ribuan aralan di kinahingan dat pinasadia dati sebab sana na padinga ato kailan na cuma sanggira taka dat memalayan di Tuhan Yesus ataupun papabuat taka di buruan tensanan na pwede kita taka ihasil daw na iti nakamandat isaot pagintangan taka dat alumis pengkurah taka dat tumungkihad mantadit dosa-dosa taka nanda papasarah kumay dit dosa-dosa tapun ti pamagunan tapi papasarah taka dat sayay ikapasyan dati kumakan na yan. Tampinay untuk dat ataupun magaling pupus ti pelajaran diti ataupun manimbagos ti pelajaran diti na ito ko intangay dat iyati na po nga tako kano di kuasa di tapun kasunyon dati ikauludan katanangan di kemanangan ng katadan sakira nagidat tako papasarah titinan dati ataupun tako papoili titinan dati dat sayay kumakin ringan kadua no
Taka kamila papabuat nuno sa kira nagit ay sa kinarahingan. Aman na pa nga parlo taka dat papa iliw dit kapasyon dati papailiw dit kinarahingan dit paling utama kadete atapun paguluanan taka papailiw dit kinarahingan sebagai idguluh di salam kapasyon dati iyo naguluh salam kapasyon dati. Jadi tahun di bayna dite kumaiten sa nanangguta tahun di bayna dite umbalan toko mogi sa sambayang yati pengkuro toko dat mubah kakita toko pengkuro toko harta kita kapyo it kasimbanan pengkuro toko kasimban kano taka di kuasa kamandat kasunyon katadan dati pingkan di kemenangan dati. Jadi sabat ibay no pompakan ko dat biar no kinarhingan tapun palagoso ni kinahingan na memimpin di gida dati sebab beliau lebih kailo pengkurah tita sunsudan di kapasyan dati. Naringan berkat at itayin sinan, sinong resabat, sinong kapagitan.